अस्सलाम वालेकुम। 1980 की दहाई के पंजाब में दूसरे सूबों का हर वो शख्स जो सूबाई हुकूक पर इसरार करता, अपनी ज़बान पर फ़ख्र करता या पाकिस्तानी होने के साथ किसी इलाक़ाई शनाख्त को भी इख्तियार करता, गद्दार समझा जाता था। पंजाब में कुछ लोग ऐसे भी थे जो गद्दारी के लिए इन सबूतों को काफ़ी नहीं समझते थे, मगर हम जैसे जो सरकारी स्कूलों में मुस्तक़बिल की रियाया के तौर पर तैयार किए जा रहे थे, यही समझते थे। तारीख़, मज़हब, अदब सब कुछ ऐसा तैयार किया गया था कि पाकिस्तान में किसी ख़राबी की निशानदही करना भी मुल्क की सलामती से खेलने के मुतरादिफ लगता था। जनरल ज़ियाउल हक़ की ज़ाती नर्सरी में उगे हुए मेरे जैसे करोड़ों फ़िक्री मुगालतों के शिकार नौजवानों का एक जंगल था, जिसका सामना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी करना पड़ा। सही पूछें तो मोहतरमा अपनी शहादत के लम्हे तक इस जंगल में रास्ता नहीं बना पाई थी। जनरल ज़िया ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को सूली पर चढ़ाकर कत्ल किया था और मोहतरमा को अपनी पैदा की हुई फ़िक्र से मौत के घाट उतारा था। एक आमिर के उगाए हुए इस जंगल में उसी का लगाया हुआ पौधा मोहतरम नवाज शरीफ की शक्ल में तनावर दरख्त बना और आज भी इक़्तिदार में उनकी हिस्सादारी है। मेरी नस्ल ही पंजाब की वो मखलूक थी जिसके नज़दीक महमूद खान अचकज़ई जैसे लोग पाकिस्तान के दुश्मन थे। उन्हें अपनी पश्तून शनाख्त पर इसरार था, जिसे हम पाकिस्तान के लिए ज़हर कातिल समझते हुए बड़े हुए थे। हमारा ईमान था कि महमूद खान अचकज़ई जैसे गैर मुहिब्ब वतन लोगों का पाकिस्तान में कोई सियासी किरदार नहीं होना चाहिए। 1988 में पाकिस्तान में जमहूरियत वापस आई तो हमें दुनिया का पता चलने लगा। सरकारी सबक रट कर टैं टैं करने वाले तोतों के सामने हक़ाइक़ आने लगे तो नज़रियात की दुनिया उथल पुथल हो गई। रफ्ता रफ्ता दिलो दिमाग में लोगों को उनके नज़रियात के साथ कबूल करने की गुंजाइश पैदा हुई। महमूद खान अचकज़ई के टीवी इंटरव्यू सुने तो उनके बारे में ख़यालात बदलने लगे। एक उन्हीं पर मौक़ूफ़ नहीं, हर सोचने समझने वाले शख्स की राय से इख्तलाफ के बावजूद उसका एहतराम करना आ गया। ये भी पता चला कि जिनकी गद्दारी के बारे में बचपन से ही सुनते चले आ रहे थे, उनका असल जुर्म आसमान के तय करदा रास्ते पर चलने की बजाय ज़मीन पर रहने वाले अवाम के वोट से तय होने वाली राह इख्तियार करना है। महमूद खान अचकज़ई पाकिस्तान में विफाकी उसूलों, जमहूरियत और शफ़ाफ़ इलेक्शन की बात करते रहे हैं। इन उसूलों पर अमल दरामद में रुकावट के बारे में शाइस्तगी से मगर खुलकर बात करते हैं। इलेक्शन में धांधली तो खैर वो खुद भी भुगत चुके हैं। 1977 में जब वो पीपल्स पार्टी के याहिया बख्तियार के ख़िलाफ़ कोयटा के एक हलके से इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन्हें सूबे के आला तरीन सरकारी मुलाजिम ने बुलाकर कहा, फ़ैसला हो चुका है कि आप इलेक्शन नहीं जीतेंगे, याहिया बख्तियार मुंतखब होंगे। इस पर महमूद खान अचकज़ई ने कहा, आप जो भी फ़ैसला करें मगर लोगों को वोट डालने दिया जाए। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इस इलेक्शन के बाद आप रहेंगे न भुट्टो। इस इलेक्शन का नतीजा वही हुआ, याहिया बख्तियार जीत गए और उसके बाद भुट्टो रहे न वो सरकारी मुलाजिम। महमूद खान अचकज़ई को बलूचिस्तान में एहतरामन मशर यानी कौम का बड़ा कहा जाता है। उन्होंने आम तौर पर उसूली मौक़िफ़ पर ही सियासत की है। इस तरह की सियासत करते हुए वो मुस्लिम लीग नून के करीब आए और अपने जमहूरी मौक़िफ़ पर डटे रहने की वजह से ही नवाज शरीफ से दोस्ती के बावजूद तहरीक इंसाफ के पास चले आए। इस मौक़िफ़ की वजह से उन्हें कई तरह की मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, मगर उन्होंने सभी कुछ बर्दाश्त किया। पश्तून कौम परस्त होने के बावजूद पाकिस्तान की सालमियत उनकी सियासत का बुनियादी नुक्ता है। हालात कैसे भी हों, उन्हें अपने आसाब पर काबू रहता है। इसका अंदाज़ा यूँ लगाइए कि एक बार ऐवान वज़ीर आज़म में उनके सामने नवाज शरीफ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खुलकर बोलना शुरू किया तो उन्होंने हाथ के इशारे से उन्हें रोकने की कोशिश की। मुबादा इमारत में लगे खुफिया आलात उनकी गुफ्तगू को नशर कर रहे हों। नवाज शरीफ साहब ने बात खुलकर की। उन पर बुरा वक्त आया तो अचकज़ई उनके साथ ही खड़े रहे। जब नवाज शरीफ साहब ने 2022 में वोट की इज़्ज़त के इवज़ हुकूमत ले ली तो महमूद खान अचकज़ई बग़ैर कुछ कहे उनसे दूर हो गए। फरवरी 2024 के इलेक्शन में तारीख़ी धांधली के बाद उन्होंने खुलकर तहरीक इंसाफ का साथ दिया और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बनी तो उन्हें इसका सरबराह चुना गया। जिस दस्तूर की पासदारी की बात वो सारी उम्र करते रहे, अब उसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां हो गए। 31 जुलाई 2025 को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा कुल जमाती कॉन्फ्रेंस होना थी
اور اس کے لیے اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں جگہ لی گئی۔ کانفرنس سے ایک دن پہلے حکومتی کارندوں نے اس ہوٹل پر تالے ڈال دیے۔ جب یہ خبر میڈیا میں آئی تو جنرل ضیاء الحق کے دور سے آلودہ ذہنوں میں پہلا خیال یہ ابھرا کہ محمود خان اچکزئی اب نہ جانے کیا کہہ دیں گے، مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ فوری طور پر متبادل بندوبست ہوا اور اسلام آباد کے مضافات میں کھیتوں کے بیچوں بیچ ایک فارم ہاؤس میں یہ کانفرنس برپا ہوئی۔ محمود خان اچکزئی نے اسلام آباد کو کچھ کہنے کی بجائے اس پر اپنا حق جتایا۔ انہوں نے چاروں صوبوں سے آئے ہوئے لوگوں کو اسلام آباد کی زمین پر ہی اکٹھا کیا۔ ان میں شامل بیشتر قوم پرست خیالات رکھنے والے سیاسی رہنماؤں میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے وفاق سے باہر نکلنے کی بات کی ہو۔ میں 1 اگست کے اجلاس میں حاضر تھا۔ وہاں موجود سبھی رہنماؤں کی تقریریں وفاق کو بچانے اور دستور پر عمل کرنے کے بارے میں تھی۔ آخر میں محمود خان اچکزئی بولے تو انہوں نے وفاق اور دستور کی ہی بات کی۔ وہ بات جو بہت سے لوگوں کے لیے کہنا مشکل ہے، انہوں نے سہولت سے کہہ دی کہ پاکستان کا وفاق صوبوں کی مرضی سے وجود میں آیا ہے۔ یہ حقیقت سب کی نظر میں رہنی چاہیے۔ یہ بات 1980 یا 90 کی دہائی میں کہی جاتی تو میری نسل کے پنجاب میں رہنے والے اسے غداری ہی سمجھتے، مگر حقیقت یہی ہے کہ پاکستان ایسا وفاق ہے جو صوبوں کی مرضی سے بنا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے آسمانوں سے یہ تجویز اتری تھی کہ بلوچستان میں قومی اسمبلی کی براہ راست منتخب نشستیں بڑھا کر 23 یا 26 کر دی جائیں اور اسی طرح مخصوص نشستیں بھی بڑھا دی جائیں۔ بظاہر یہ تجویز وفاق کی مضبوطی کے لیے دی گئی تھی۔ اصل مقصد یہ تھا کہ بلوچستان میں آسمان کو سہولت حاصل ہے کہ عبدالقدوس بزنجو کو وزیر اعلیٰ بنا دے یا سرفراز بگٹی کو۔ اگر قومی اسمبلی میں یہ نشستیں بڑھ جاتی تو جس طرح وہاں الیکشن ہوتا ہے عین ممکن ہے عبدالقدوس بزنجو وزیر اعظم بھی بنوائے جا سکتے۔ بلوچستان کا سیاسی حصہ بڑھانے کی یہ ساری جستجو وفاق کو مضبوط بنانے کے نام پر ہو رہی تھی۔ آسمانوں میں جو کچھ سوچا گیا اب حقیقت بن گیا ہے، مگر مختلف انداز میں۔ محمود خان اچکزئی بلوچستان سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے خالصتاً سیاسی انداز میں تحریک تحفظ آئین کے ذریعے کل جماعتی کانفرنس کر کے دکھا دیا ہے کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کرنا بھی جانتے ہیں۔ ان کی ماضی کی سیاسی جد و جہد کے بارے میں ایک زمانہ آگاہ ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف ان کو اپنا بڑا مان کر چل رہی ہے۔ سیاسی طور پر وہ جناب نواز شریف اور جناب آصف علی زرداری سے زیادہ مؤثر ہو چکے ہیں۔ بلوچستان کا یہ مشر اس وقت ملک بھر کا مشر ہے۔ وہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہے اور مارہنگ بلوچ کی رہائی کا بھی۔ وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو ملنے والی سزاؤں پر بھی احتجاج کر رہا ہے اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی مذمت بھی۔ وہ سندھ کے لوگوں کے پانی کے حق کی بات بھی کر رہا ہے اور افغانستان سے تعلقات بہتر بنانے کی بھی۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود آسمان محمود خان اچکزئی سے خوش نہیں۔ وہ انہیں غدار ہی سمجھتا ہے، مگر یہ 1980 کی دہائی نہیں، 2025 ہے۔ اب پاکستان نئی نسل کے ہاتھ میں ہے، جس کے ذہن میں ضیاء الحق کا لگایا ہوا جنگل نہیں بلکہ عمران خان کا دکھایا ہوا خواب ہے۔ شکریہ۔